Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, sidang jamaah salat Jumat ingkang dipun mulyakaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan di bulan ini kaum muslimin merasa dalam sebuah sejarah ingkang sangat amat agung. Karena di bulan inilah bulan yang penuh sejarah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasi Rabiul Awal, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di sasi niki pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah saking kota Mekkah ke kota Madinah untuk memperjuangkan agama. Lantang sasi menikolah Allah Subhanahu wa taala mundut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking alam dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sasi niki adalah sasi yang agung. Sasi niki adalah sasi yang mulia karena sasi yang penuh sejarah dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya buatan heran kalau kemudian kaum muslimin menjadikan sasi menikah adalah sasi tempat mengungkapkan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tempat kangge mengungkapkan rasa agungipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi wonten setunggal hal ingkang sangat perlu untuk kita pahami, bahwasanya cinta kepada beliau bukan satu ungkapan sing hanya perlu untuk diklaimkan. Bukan hanya satu untaian kata yang perlu untuk ditonjol-tonjolkan. Bukan hanya niku. Niku adalah bagian kecil saking sebagian inti dari kehidupan kita. Bagaimana kita niku kedah mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta niku bukan sekedar pengakuan, tapi cinta niku adalah bukti dan butuh kenyataan. Makanya riyen tatkala orang-orang Yahudi mereka itu ngaku bahwasanya mereka itu adalah kekasih-kekasih ini pun Allah. Wa qalatil yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi itu mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge ngomongi tiang-tiang Yahudi, kangge membuktikan bukti cintanya mereka kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, nek kapan awakmu kabeh wahai wong-wong Yahudi, wahai wong-wong ahlul kitab, tuhibbunallah, benar-benar cinta dumateng Allah, benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek memang kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, maka buktikan dengan fattabi'uni. Po ikuti jalanku, po ikuti syariatku, po ikuti sunnahku. Pembuktian cinta yang dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikulah yang diakui oleh Allah. Makanya Allah memberikan janji ini pun yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kalian dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keagungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yani man kana yu'minu yani billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Dalam riwayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Orang dianggap sempurna iman seorang hamba, seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilai, sampai aku iku luweh dia cintai, min walidihi saking wong tuane, wa waladihi saking anake, wan nasi ajma'in lan saking semua manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu an begitu mendengar sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika, piyambake mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhibbuka aktsar min walidi wa waladi wan nasi ajma'in illa ana.
ya Rasulullah, kula niku saged nek kalau kula kedah cinta dumateng Allah, dumateng panjenengan, ngluwahi cinta kula dumateng tiyang sepah kula, ngluwahi cinta kula dumateng anak-anak kula, ngluwahi cinta kula dumateng sedaya tiyang. Tapi nek kula niku dipun kengken cinta jenengan melebihi cinta kula dumateng awak kula piyambak, ya Rasulullah, kula dorong saged, kula mboten saged, kula dereng saged. Demi mendengar pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya ibnal Khattab, enggak wahai ibn Khattab, hatta akuna ahabba yani ilaika min nafsik, sampai aku iku luwih sampeyan cintai timbang cintamu ning ngene awakmu dhewe. Maka Umar bin Khattab mengatakan, al-ana ya Rasulullah, al-an, nggih ya Rasulullah, nek ngoten kula niku mencintai jenengan melebihi cinta kula dumateng yani awak kula piyambak. Nikulah keagungan cinta. Keagungan kita niku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah, napa buktine bahwasanya kita niku benar-benar cinta dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Yang pertama, yakni mewujudkan konsekuensi syahadat kita, mewujudkan konsekuensi syahadat kita. Kita niku setiap dinten bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya kita bersaksi Muhammad itu adalah hamba lan utusanipun Allah. Kita mencintai Muhammad boten keranten piyambake niku tiyang Arab. Kita mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten keranten piyambake niku yani tiang sing gesang teng zaman riyin. Kita mencintai Muhammad boten piyambake niku jenenge Muhammad. Kita mencintai Muhammad karena piyambake niku adalah utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti bahwasanya kita niku benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mewujudkan konsekuensi syahadat. Mewujudkan konsekuensi syahadat kita. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad niku adalah hamba-nipun Allah sekaligus utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam dua posisi ingkang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ingkang dipun perintahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memproklamirkan dumateng sedaya umat manusia. Kul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, sak temene aku iku adalah basyarum mithlukum, padha-padha menungsani kaya awakmu kabeh, tapi yuha ilayya, aku itu diparingi wahyu, aku itu diberi wahyu. Maka konsekuensi syahadat adalah kita tetap mengakui beliau adalah seorang hamba. Beliau mboten Tuhan, beliau mboten anak Tuhan, lan beliau mboten mengambil sifat-sifat ketuhanan. Makanya tatkala tiang-tiang Nasrani niku piyambake mereka itu menghormati Isa bin Maryam, yakni melebihi derajati sampai diangkat jadi Tuhan, sampai diangkat jadi anak Tuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong dumateng umati, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasuluh. Aja sampai awakmu kabeh iku memuji-muji aku, menghormati aku, mulia-mulyakno diriku, kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana wong-wong Nasrani memuliakan, menghormati, menyanjung Isa bin Maryam. Aku iki hanyalah seorang hamba, maka sebut aku itu hamba Allah lan rasuli. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sengaja menampakkan diri agar beliau niku tidak sampai diangkat derajat sebagai seorang nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku bergaul nggih kaya manusia-manusia biasa. Mboten saged dikenali piyambake niku saking pakaiane, mboten saged dipun kenali saking fisike. Tiyang nek mboten ngerti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nek kapan rawuh teng kota Madinah mesti mboten semerap. Pundi sing nabi, pundi sing mboten nabi. Dalam Sahih Bukhari, tatkala wonten seseorang niku kepingin panggih kali beliau sallallahu alaihi wasallam, piyambake niku tiyang tebih, mboten semerap wajahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan teng zaman niku dereng wonten WA, dereng wonten internet kados sakniki. Piyambake niku rawuh teng kota Madinah, teng Masjid Nabawi, melihat teng Masjid Nabawi niku kathah tiyang kumpul-kumpul. Beberapa orang niku kumpul-kumpul. Dindelok, dilihat itu endi sing nabine.
Pandangan beliau niku adalah nabi niku mesti pakaiane beda, penampilane beda, gayae beda. Tapi ternyata mboten nonton sing beda. Sedaya niku sami. Maka wong Arabi kalau mengatakan ayyukum Muhammad, sapa sing arani Muhammad? Sapa sing jenenge Muhammad ku sing endi? Ayyukum Muhammad. Maka sahabat mengatakan dzakal ladzi yusnidu dhahruhu fil jidar, yaiku sing nyandarno punggunge nek tembok. Berarti beliau niku menyengaja agar penampilan fisike, agar kondisi ini tidak membedakan diri dengan para sahabat-sahabat lintuni, agar jangan sampai para sahabat niku terjerumus ke dalam penyakit tiang-tiang Nasrani sing sampai muja-muja Isa di luar batas kemampuan. Tapi meskipun beliau niku adalah manusia biasa, beliau niku tetap seorang sing bukan manusia biasa. Beliau niku adalah seorang rasul yang diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu dari langit. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu nek ngomong boten karepe dhewe, boten keinginane piyambak, tapi nek ngomong sak ngomong, berbuat sak berbuat. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu sing diwahyuaken dumateng beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi ini semua beritanya beliau niku adalah kebenaran yang wajib kita yakini. Semua perintahnya beliau adalah maslahat sing ketah kita kerjakan. Semua larangan beliau adalah kemadharatan, mafsadah, kerusakan sing ketah kita hindari. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai wong-wong sing padha iman kabeh, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, lan taatlah kalian kepada para pemimpin di antara kalian. Di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenali pribadi beliau. Mengenali sejarah beliau, mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari pri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat ironis para rawuh, kalau kita sebagai seorang muslim kenal sapa jenenge artis, kenal sapa bojone artis, kenal sapa anake artis, kenal nyanyi main pemain sepak bola, kenal ngeten, ngerti ceritane, ngerti perjalanan hidupe. Tapi begitu dipun tangleti, nabimu jenenge sapa, bapake jenenge sapa, mbahe jenenge sapa, mboten kenal. Nek kapan sampeyan tangleti bojone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ana 11, iku jenenge sapa wae, gak apal. Yani anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten 7. Jenenge sapa wae gak kenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku hijrah. Yani nanti tinggal di kota Mekah, nanti tinggal di kota Madinah. Pinten tahun di kota Mekah, pinten tahun di kota Madinah, gak kenal. Ironis. Ngoten kemudian ngaku bahwasanya dia adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta mesti kepingin mengenal seluk-beluk sing dicintai. Niku pasti. Wong sing bener-bener cinta niku kepingin mengenal meskipun secara global. Kula mboten nuntut kangge mempelajari sejarah Nabi niku terperinci dan detail, tapi minimale mengenal globale sosok ingkang kita muliakan, sosok ingkang kita agungkan, sosok ingkang kita jadikan sebagai figur kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di antara bukti bahwasanya kita niku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan beliau niku suri tauladan kehidupan. Menjadikan beliau niku adalah standar kehidupan. Napa mawon sing diamalkan beliau, kita usahakan untuk kita lakukan. Napa mawon sing dihindari oleh beliau, kita usahakan untuk kita hindari. Karena napa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku suri tauladan sing apik. Jangan sampai kita niku ngambil figur selain figuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti bahwasanya kita niku adalah cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sering bersalawat kepada beliau, sering menyebut nama beliau, sering menyebut bersalawat mendoakan beliau. Bagaimana buatan kita bersalawat padahal Allah Subhanahu wa taala bersalawat, para malaikat bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saat temani Allah lan malaikat-malaikati bersalawat kepada sang nabi
ya ayyuhalladzina amanu wahai wong sing iman kabeh, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada beliau, ucapkanlah salam kepada beliau. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mengancam tiang sing boten purun selawat tatkala namanya beliau disebut adalah wong sing bakhil. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Wong sing bakhil iku wong sing tatkala jenengku disebut tapi gak gelem bersalawat kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringaken janji agung, maringaken janji besar dumateng tiang-tiang sing rajin, sing purun bersalawat kepada beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sabani wong sing bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Mugi-mugi kita sedaya termasuk orang-orang sing bener-bener saged mewujudkan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mboten sekedar kalimat diucapkan, mboten sekedar pengakuan diungkapkan, tapi benar-benar dibuktikan dengan wujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya kita benar-benar cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, sidang jamaah salat Jumat ingkang dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari wonten seorang Arab Badui, tiang-tiang sing mboten manggen teng kota Madinah, jauh gitu ya, saking pedalaman, saking area padang pasir sing jauh saking kota Madinah. Beliau datang sengaja ke kota Madinah dalam kondisi pakaian musafir pada waktu niku sing awut-awutan, rata-rata musafir pada waktu niku awut-awutan pakaiane. Keranten kondisi padang pasir naik onto kadang-kadang melampah. Piyambake ku sowan menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang sing sangat tembih menika begitu nyampe teng hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka piyambake niku ngomong tanglek dumateng beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, matas saah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat niku terjadi? Pasti kiamat niku kapan terjadi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tiang niku mboten tiang Madinah, mboten penduduk Madinah, karena zaman niku Madinah niku tesih alit, setunggal kampung ngoten lah, sehingga saking ujung niku semerap, pundi sing asli niku pundi sing mboten. Rasulullah melihat niku mboten penduduk Madinah. Tapi pertanyaan ini kok gak mutu blas. Pertanyaan kapan kiamat niku mboten mutu. Keranten kiamat niku jangankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril pun mboten semerap. Jangankan Jibril, Israfil, malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala, niku nggih mboten semerap kapan terjadinya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka takon dengan awakmu wahai Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Yani Allah mengatakan fima anta min dzikraha, sampeyan ku gak ngerti. Ila rabbika muntahaha, iku urusane hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiang niku anggaplah mboten nemoni kiamat, kan mesti pecah piyambak-piyambak kangge mempertanggungjawabkan amal perbuatanipun. Akhirnya Rasulullah niku mboten jawab. Beliau sallallahu alaihi wasallam malah balik bertanya, "Wa madza a'adatta laha?" Sampeyan toko-toko ado takon kiamat iku persiapanmu apa menghadapi kiamat? Sampeyan ku persiapan apa menghadapi kiamat?
demi mendengar pertanyaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sing saking pedalaman wong nggak tahu ngaji, nggak tahu nopo, pedalaman tepi gitu ya. Piyambake niku kemudian tanglet ngomongnya Rasulullah, ma'adattu laha kathratas shalah wal siyam. Aku gak nyiapno banyak poso, aku gak nyiapno banyak salat ya Rasulullah. Aku itu salat yo 5 waktu tok, poso yo Ramadan tok. Tapi inni uhibbullaha wa rasulah. Saat temannya aku itu cinta kepada Allah, saat temannya aku itu cinta kepada Rasulullah. Begitu mendengar ucapan itu, maka Rasulullah SAW itu mengatakan, yani anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Orang niku akan bersama orang yang dia cintai. Anas bin Malik, perawi, yani saksi peristiwa sejarah, yani dialog niku. Piyambake niku mengatakan, wallahi, sejak aku masuk Islam, dereng nate aku iku gembira segembira aku mendengar sabdanipun Rasulullah, almar'u ma'a man ahab. Wong iku akan bersama wong sing dicintai. Demi Allah, kata Anas, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan aku berharap aku akan bersama mereka meskipun aku tidak bisa beramal kayak amalnya mereka. Maka di mimbar niki para rawuh kita ikrarkan bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah, kita sedaya cinta kepada Abu Bakar, kita sedaya cinta kepada Umar, kita sedaya cinta kepada Anas bin Malik, kita sedaya cinta kepada para sahabat, kita sedaya cinta kepada para ulama. Buktinya kita niku mempelajari sejarah mereka, mempelajari amal mereka, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan kita berharap bahwasanya kita niku akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti dengan mereka semua, meskipun kita mboten saged beramal sebagaimana amal mereka semua. Itulah agungnya cinta. Agungnya cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin sejati sing benar-benar cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم فاذكروه يذكر لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. الله أكبر الله